والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. متن الرسالة باب في الصيام لنقوى قلنا نقبي حكم الحامل والمرضع والشيخ نغنتن كيتي سومن دي أدو يغربيغا لمن چگنديني أدو قرشقات كبيرا كانت سومن دنغني دنكو هايقرنا نكسي كيتي غني كبيرا. نعم. وإذا خافت الحامل رسالة غمنتي وإذا خافت الحامل قل لي يغر نغنتن غنا كانوا على ما هم كما في بطنها كنغا نغندي قل لي لمنا أفطرت أنا مني ولم تطعم أنت تعمل معنا أنت إغاندني سون كان قانو نيغونا تانتا كنتندني. idan risalan gumen pay kada kiti hanenko ya garani ya gar nuguntenya warni ya gar nuguntenni hillu ayere akani medangani kengano akani remmen kadangani kengano misale de ay mesahammo akanu kenya dangani idan awam minni sun kasongana danga gani remmen teri birambe anamaninya anakoto kutuga tamunden takamma kenya khafat ala nafsiha kanimya kamma tamunden takamma manina kamma sun kasongana dangi anakota ketuga sahih amma gella ganani amakani medangana kanire menya dangani risala ngumenti awaminni sun kasongana dangana tuganka tamunden takamma sahih كم بلاتي حقيقة وقد قيل قنانتي أواتا من دنيانا إذن دقام بلاندين بايكني كي يهونتي أواتا من دنيانا صحيح إذن يخد نغنتنا أي قونون دقاي تاميني أتا من دنتي تغندن تي هون دقاي يخد نغنتي سوانا أكانير مدو akani medangano itaminni ata munden tayi tugande gaganta kamma walakin da'if kedigame min adha'af al-aqwal kana galli digamu pola puntenga sahih hillandigumunti gella kana kani miya kamma wa minni sunga songa danganda jide hakati mana tuga tamunden ta kamma anda kanire menya dangani tamundenga kamma ken tugandenga no tamunden kawanonga sikandugumunti asuni kiti bane akani meda ngana akanire meda wa minni sun kaso ngana dangi tugandenya na nota munden tanonga sahih idan diga hoji tante ninge maka kebe de kenya ke diga lagare akani meda ngani akanire meda ngani ta munden ta kama matugandenya na kama amma ya garu kunta dungene ke ya surtout ke hakati haytirndi ndi hakati nye sun kaso ngana tinto ko ya rab dar non kinyo sun kaso gabe ya itirndi hakati nya kana kai hari garanti aga na ti dangani tuganden tay ho hon tay adir kana kanya dikeda to ana gore tirndi waka he pes ga fa veringa kendi iho gabe dirgana kya kamma to ana kenda ho tana ka dan ta sakaide na gana ti tamunden tay tuganden tay sun kaso ndawa sakai kendi arni kenga yo ngilungunya di idan tuganden yana non sabani ya garen kani mira kanire menda awam minni tamunden ta ku gara ka beji tan di tamunden ta kamma mana kan janden ta kamma amma awatu gandenya sahim idan ya gadnu tenki tennike ndangari muftinu kudi banambe ada ya garaygo ada dian tare mana ta kamma ti dian anabi ya garunyu gono adi anyimme ti kunta tambo munda sahih kyani magananti kunta tammo munde kun ko ni sumuna kame tora gana imme munde inko immende asumuna anta munde immini ti ganta tambo munda sasa anke masa an yonki ke ga duntenga wanne mananga ta yonki ke ga hakken tangana hanga na sabati nan dallanta sumenya na wan toro no mini makai amma gonun ta dungene ya garnu kun ton yugo na di wanya no way wakitini wallahi gonu ngakitini meni sungun tan to kan jira hadin tikanta tammo munda dinan petike ya dinan marona do halaki idan ay gonun qadi honti menu ya mellemme be gino on
doktor nu nga ko ni ran nan tillemme be ga no gondi sume nga honyana ken tiratina tike ken tumuno sahih ya garan nyugo awar jagantenyi mana no gontenyi doktor nun tammina baraminni asumu ko tay go ya gare ke mega ko natillemme ke akra ille ni no ko kedia kencu suda baraminni atillemme kra ille na bito halle tan ni leminen fati ida kafaran ida dian taga adian koni kome ida ken dian taga walla kan ga nyugo mokarai saga kan palle kafaran kanonga ana kome horo kome gantanonga na kasu ilusumu ni merabatundi meya yani futundi kallen dia ida kenya taga o ku ya ko ga benta ke seda na sabu nyoku diga men ta gabe kamma wa hati be songa son pairini taba no nje sumen pasongon taun kam masrenya nin ka kitun ka kon ko sen kun ka kamma agal hompo na antenga ya gar ngaben ta keseda ya garebe gana sumu doktor nu ngana ti sume ka honyana lemmengam andan taron ko to nan jumu lemme ke gana karata sabu nginda kinyin kiai ngadia ngalang kam manga kafara ngalang kam manga tinadian tuga komejon ko walla kenga henyo ko mokarage makya hetim walla kenga ngasa gana kadi ngata nanna kome horo walla kenga hanna qaswilu sumuni karnime ya mutatabi'ain angana bugu kendi do tornu ngana taleminen tornu anta kada barni sahe warni mufti nuku kitin nanti mani ta da kariya tundi kallenya hakene anyi meti leminen ngaina nyilla no gondi amado mi ken nyilla ancu me chani mininta minni yakar nu konto nyugo na kono kundwa ay gonu ngasumun huturo ngana kenye tauna gita num putu ninta ho seda jinya jukhiya mininta minni nta tambo munda yani amanya idan yerebe hakene ke mona ere hamin ya garunga ya garnu kunte bera ga sumunu anta ho nyana nyima anta ho nyana lemme alhamdulillah kontinu ma sumu gaga sabata honyana nyimmenga yonki ka hakentanga aga sabati ga honyana lemmen kaga ya ken kaga yonki pakentanga ken ngan ko ni kana suman tume ke sabunya ndakari nke wadi anta kunanga nga kafara anta kunanga matanga bugandinde anke kona kitinan kam manga ninka atirndi sahe mbagar ka kusobe ko ngati mufti nu kudu bana mbeda diando kafara anta kamanga iti ko me halani lemine ke gafati ko me halani lemine ke gafati mufti keti atana ana diam bugandi an caga kada na kafaran kaga na ken kaga bugandi na sabunya da futundi kallenga ada ken ponya kinai ken kitanya kinai sahe futundi kallen kitanya hakene saga kan balle ken nugun tallemme nyanga na nugun tallemme kare kaga da kaga ni kenya mo gai makahe nugun tallemme kaga dian ni kan nan kaga ama dian ta kan di tammu makahe di ha mana takandi tammun takande ma non dalle men diam betikai manga ni tankara ga nyugo me sasa kenga nyana manimiya nyugo mo karage yana man dian takandi tammu ken takande sahib idan futun kallen dia ngakinne saga kam palle aljanini non dalle men kaga adian ni kannan kaga man dian takandi tammu sahib Allah ganta ka sannati ghurrat abdin kome kenya na dianga yani kome ke tuano ngaki mana tinyo ko mokaragya angana kem bugande sun ka sore angar jangan tengane gelanga iganati mini anga minna ha tinju sahe idan ta so bugu ya garnu gonten ki tendi o hay katta hotane e honyino ngati kera hadisan kara sahih al-bukhari di tisumen ta ya garnu gonte kamma ken kan yala nan tikenya hakati nyugo ya ani hakan panne kay on daga sumenga akam maraganta wa minni sun ka songa danga watu kana walil murdi kam paloro kite tanade awa sugundindanan kaga dangane gella gana kanu irem men kamma walam yajidma o ko gallennati walam tajidi man o ko gallennati man walam tajidi man sahih ama yemmen kita yaran qawa man ay lil aqil sahih walam tajri man ama yemmen kita kenga aga kem musundane lemme kedangane mana ga tugana
lemme ke sugundinden dangani walam tajid yagare ke makitande man yemmenga tastajiru yagare ke nga ken mutu musundane ya lahu lemme ke sugunden dangani aw lam yaqbal walla ken nga lemine ke maragande atanan kombonga lemine mbara yagare tana susugunu mamambane awa ken cugundana yagare dangani anamini anata munden dabari idan sasa yagare ani awa sugundini akan koni ama sere kita aga kaman tugana ni remmen cugundi ga sumunu mogombe kenga angana sere kita nga tugana galle men cugundi ila ba sannan jomo ka ken masere kita walla kenga hajjon konta ma walla hare membara ya garun cu kombonga ti mambania risala ngumenti awamanindini awaminni sun kaso ngana dangawa ko take tugana wata mundini sahih idan ke digambe hakar ke to anu nyugonu daga do kay amma digam pillandi kenya ago nugonte mo ta munden ta kamma tugande nyana kamma idan raju indi oji tanten kene kenya ya gar nugonta do sugundana ta munden ti kamma sahih amma tugade nyani kamma amma ta munde kenti kamma amma tananga na ta kamma daga do to anu nyuga diga amma hadiya sa antanonga kebe gatini ta munden ni kamma wa hakaza dalle kan tanonga qur'ana ndi kebe gatini ta munden ni kamma kenya no ga daga nan ta arjahul aqwal diga ampo jitante ta munden ti hil kamma amma fukaha unu nyugo na ko ni nan ti ta munden ni kamma risala ngumem bane diga me hetiken sahih adaga do diga me fukaha unu ga kiti kebe kamma walakin araju indi ojitan tenkene la it'ama alayhima ta munden ti hil kamma amma tuganden ni kamma lenjuru ngana girba kanon naam on daga kata kursenga wa yustahabbu li shaykhil kabir risala ngomenti wa ganna khirsi gorenda yani har sheikha khirsi ya garun goren kan ma kan nyam mogodi wa ganna khirsi gorenda ngani la afa gella gana mini ananta mundi iwaken kan na khirsi gorenda idan risala guman pegara ko nanti serebe ganani aga kaso aranta kasume nyana akamanga iwaganna andamini anatamunden dabari sahih iwaganna andamini anatamunden dabari warna gonu ndako nanti tamunden ta kamma maka ahir salangu menti kammo iwaganna maka ahir idan akan daga nanti manini mustahab sahih idha aftara an yut'ima iwaganna kirsendangani kebe gorenga na gana mini anatamunden dabari sasa iga kanna gama da barga la haraj li ganta kama makiya he sahim walakin araju indi qirsugorenga tamundenga kama sahih qirsugorenga tamundenga kama dallu sahanton na kenye Anas bin Malik no ida tamundenya iga qaso hakatimbe sahim amma qirsabe gana gi hakrundi kebe ganti hakrundi ka tamunden ta kama kebo ta hunde sa so ha gati be du turondo sa gonna kennati tisalla nan magri har sawa idan tumen ta kenga ta mun nan ta kamma walla gatina aro serenga ta kunu me kamma waina ta nun tigi alati dirigi re gama karta kibare mu idan ken hage kata arzalul umur maka ko sume kan tale minen kamma mo gombe sumen ta kamma warne hakren griba kanu hakren ta kanu balgal hadayan akhnya bataran dengan kondenga idan kembe hakena ke sumen ta ken kamma makirse be ge hakrundi aranta sumen nyana tamundenga ken kamma sahih okwatini tamundenga kaman kamma wal ikram risala ngumenti tamundenga hala kulli kedam man cusudi nautu gelli ya garin nuguntenga nalli ya garin cugundana nalli kirsi gorenga muddun kenni nige hayi an kulli yawm baka kota be sumaga yaqudi aga ken tugana mana tugande ke mana ni kannan kaga aga ken bugandene idan risala ngumenti nige hani kota saga bugandene yani warni ke risala inde inshallah taala la alla lenke ti kotarin tende kafara ke haqqen ngani kebe sahih o warna inonga la alla o wa hoyni no ona hatam pancinonga warna ga ho gabiatu ay gonun daga etin nige hani ay gonun qagati ay al burru ngana nige hani amma burru ga he nifsu sa' mudi takande nyana mana nigo yelli ay gonun qaga daga ti ho honda minne ga nifsu sa' nyana ita sabuni mani burru akan ni none asre ngani ani gi henga gemme kubanu nigo humpilla
sahe kanyen hubenu kada do ke digame ete qirse walla kenga he hubende tamundanya na watte dangan walla hotanam itana muddunya bugande mana nan nige henya bugande ni nige he kempa kene gemme manime ya kilo takande ado garamun tab sahe ana kenya bugande amma kubenu kada nanti ne so sa mudi takande kunti kilo ado tampille garamo takriban walla kilo do takande me sama sabun bazun rahmatullah alayhi ikunga tin kilo wa nis mana kilo do takande warni kunna nyana kannan kagai niso sa mudi takande sahih amma honu daga nanti muddunya ni nanti niga henya ni kempa gemme kilo takande ado garamunu tammi ko ta sawa kenya bugande sahih idan kebe hakana kay oni ga to adugundi nin ka la haraja ona konere ona kitan konere o danga ke kitabu jonga de nanti anda bakaka ne sahih mana sun kaso ngana jonga tanna na usan ta tanji kam biton chu hoyi o tan ta kawana da baraka na ko an ta kawa sumen da barne sun kaso kane mo gombe sahih o da ka ko ne amma tuzuru so ganya de to anu nyugo daga ita gamman na bugande ay gonon daga ite awwal yawm ramadan ko ta hana sun kaso da gamman na bugande sahim hono kaga taya wage me mo be gallingan da nabi to tammi hanan buganda hallan nar ka mo be gallingan da kan idan kurona bangan ningera ka be jitande maka buganda kane amma to anu nyugono daga kunda ko ya wage manna buganda kane sahih warni gono ka diga ma bugandi taliberne mana inta tumana donc sun kaso njonga de ngata kunga ko santa kana so kencene na bugandi walla serewa ranga nyina ma wakara kaso wallahi bakara kaso walla watunda maka kara wa munda ina bugandi dubane idan na rawa na kal sinde ngai na ko bogel sun kason jonga de ngai na su ko manten da bari saban to anu nyugo no daga dai nan tawaga mamma raju inde ho hawlante an tawana buganda kane sahih amma nda buganda kane la bas sun da ta warni to anu nyugo daga dai sahih saga kan palle awagemme ana miskini bane gandi kota so awagemme ga gadi ana miskinun ka huma me ni gandi sahih ken kagem awagem me kaga dana igande qore soro ini no gon paga ido dulle ma grita warna alla de igande nyakoni hara ganam tanji misale de sun kaso nya tanji kyai ara tanji ke miskine gane nan daga soranya nanti kusarawe igande nga e suige ni no gon paga ido dulle ma gire agemme sa igande nyankoni alla matan na sine nyi igande ni ga tabane makya makoni idan hanya ma kya haike ne ga tabane an koni kusko mantenga gaben ka an kan daga nanti kafa duro nyankini ya tinji ga de maka hete amma oja traga inde na kanche na kiniya anga turo gona de gana kanche na maron kante walla illen kante na kenya kinni sinya na ga jongine ga hangawa la anda amma hunya kapai amma ka hunka hayya ga igene saga kan pallo kubenu ga bugandi ne e ga kanche ne ke dabarni na ahunci mambugandi iho gabe adanga kinni kebe aga ferebe rone maka hundo tendo hotana anke nyimme galle kenta me baka he korosin den da kai suka manten koy idan an ana dabar na hotin manten dabar saga kan pallo kuda ko ne gade oti an tagamme anna kini miskin bane walla hillo walla sikoya qaso ngananya tanji ke miskinan qaso ngananya tampillero kabay tampillero miskinu kabe maka he amma otana kenga ngalli nan tagamme manna kin har miskini bane nga otana kenga ngalli nan tagamme har miskinu sikanna kin otana nga kenga amma okuga kabe jitandini ko tangananya hakke be akinu kum miskinu hakkenya amma gellanga na ga do tanandi ga manya nan tingi akinu miskini baneta wallinga akinni miskinu dan tanto eta ngaranta tampilero ka umunno walla lanta tanjika munni ona tla haraj to anu nyugo no daga dai makae amma ngega kabe jitandini kenya akini ko tonga gemme hakkabe sahih yani kunu huwa yasogin nu bucunna no ko dinan no gonde kumpe to hoy serega I khotondin mo goy godi وكذلك يطعم من risala ngomel kita tanade ngama kore katta ke jonga de ngoma ko okuma kore katta ke risala ngomem pede okuma kore katta ke yemmen kiten ni kannan kaga ya sun kaso hillandi lina to amma sun kaso dangin tencum sahih adrib lakum mathalan serani 2010 sun kaso ke amasum sasa 2011 sun kaso pai gari na to amasum bakya he la shak sun kaso nga kinyana kannan tumunu 2011 sun kaso kana kenya sumuno
amma sun kaso ndange halle kita anake bane tugana kammo idan risala ngumen payarni se kenya kamma yani 2010 maken tun kaso nchumu 2011 haigari makahe idan 2011 sun kaso ka waken chumunu 2011 sun kaso ngana dange kita 2010 sun kaso ke anasum anatugana kammo sahih وكذلك يطعم من risala ngumenti hinna kenya mogadi yemme ngata mundenya na kenga harati sun kason tugadendi hatta dakhala alayhi ramadan ma sun kaso tanagarona kamma ina ni risala ngumen pay gada ko warni soronni hilwai haratin te arkebe gaite haratin te ya serani sa sanke maharati yi amma su musun kaso dangin teke watte nyanya watte ke mabugono maka sun kaso hillandi garni sahe ke sun kaso hillandi da dangi yarun kalle kanga tugana ta munden tanga tugade bana nanga na sawu nyamma harati lenjuru nyanya lenjuru magriba kanonga maka ayete walla kanga he garani ankenga annu guntanya ni yarun cun kasonga sahe idan annu guntanya nyalla me sumun angarni sare misale du sun kaso ndan no ni kaso ile kausikia Allah nda sumunan no kunta ngana ngata watanga be ngutum anga sare hagati mbellemme be gamma anga sugundine angana mini angana sumuga ga dillemme ke ga torene sasa ka doktor nun tim fokan na minan na lemme ke sugundi lenjuru nya hake gai ko watun temmo masun kaso hillan dingarna angana sun kaso hillan cuma nda dangi birambe tambu hakke be ganga sun kaso hananga anga tugana tamunden tankam warna maharati kunyamma onu hilli suka mantende maka he idan amma serebe gana harati ka sahe misale dia garana nyi ladandi yorun tun kason ada bitonya ladandi sun kason danga maka nyi haju mayirgi sun kason garni walla serana nyi ternden diari aga griter nanga bitadan tantoy amari sumu walla serana nyiga wato asaha amari sumu masun kaso hillandi ngarni sahe sun kaso hillandi ngana rawa kenjumun anda dangi birambe to anon ta gana yerun kalleke tu gana kita ana manya na wata mundenya na kahini sume ke banen ta wasane de awata mundenya na kahini sume ke sahe ta mundenya na no kita kahini mania kahini sume ke idan kebe hakene ke to anon nyugoti eti dalilen tanan tana ta mundenya maganta ida hilla baka salaf salihin an nyugonu maga nanti kunda dabar tabiina nu nyugonu maga walla sahaba nu nyugonu maga kunda dabarin kakenga dalilen ta qur'an dalilen ta hadithan kebe ga ko ni nanti mani wai tamunde wa kama kebe ga kama fa'idatu min ayamin ukhar ana tugaba ne kana kama dalilen na kya kama idan onati tamunden ta kama kanda dabara suren na sabunya da haratenya sahe nka tamunden ta kama yani sun kaso nyugo ya ida hotir ndike ya aka manya wata ne sun kaso kitunya kama yani aka manga abazin tun kannan kaga fatawa no ko abazin tun kunya kama na kunya haini aha junta mutuni ya ko risala no ko mukhtasar khalil no ko zadul mustaqni no ko bulughul marami no aha junta kunga akan ga fatawa no kana ma ya gara ko santa katirnde sun kaso tambongi ke sun kaso illandin pay gari aha igana kettu gane nanya kammo juman ko tanya ni mamungu ko takaya akamanda sunya tirisi takasana kitabun na ko ndo ya tunudi kemba lora no dun kullu goti risalan qaranna hame wallanna mutuni nyugo kara ke tikiti angan kawa winanya nga wallanga kirana tirisi takasanda batte ko har risala nundi makayete inan haka tinu fatawa no kanga uruma ne menyana hommunde na ngana ngada mutuni karawan magadi nonga makaye taban fatawa no tuno no mati siram magi hay o mati siram maduna hata de man honu nyani wona hana amma intakarin dini baka mutuni numma sahe intakarin dini baka mutuni numma ako mutun nun kan takarin dini baki maga amma kannan na han koreni bi kulli ta'kid kubi no kada fatawa ndabari da mutuni no ko agara sahih idan doken jabu dangane keno ko be hakene kay ana qul kebe hakene kay ta munden ta kam wajibi amma gana da barasren daga ma da barga hontai kempalle hukum siyam as-saghir
lemina tugunnen cumen kite on daga ala ta ti surora wa ganna ولا صيام risalan gumanti wala siyama sumenta ala sibiyani lemina tugunnen kamma حتى يحترم alghulam ma igunna lemme nga makenga ngurdun kuyi mana igunne ma igunne nga ngurdun kuyi sahe son kan kan nyuga ni igunna lemme kan ta gaba son kan kan ndi siri ma igunne nga kenga ngurdun kuyi وتهيد الجارية ma egarnen kaga ken kaga ga mpilisu mana ma ga gandalla dangale sahe hatta yahtalima alghulam ma igunne nga ngurdun kuyi wa tahid aljariyatu ma yagarnen ga mpilisu idan ma baligha ko inta diga men po de penni kay sume heti wajibi lemna tugunnen kamma ma baligha ko enganya diga me ke mun khasum pa ke kan warni igo nga ga na urdun ku nanti da ga sakalle ma mani ga bugo dalili ani kenga nanti mani nanti abal ga go hakada la da nyin tumba kenga gelita ko manche nyugo ya makya heti o hakada unna nkinya sino tamdo karo ken ka kan ta ko manche nyugo ya garnen ka ga kundi ga waranu la da nu ngallo ko ka ta ko manche nyugo no maru kutin tenna ga ma idan keda ko nanti balaga ko kan ne sumen ta kam makya he amma kubenu ga konni ti barajen ta dangani barajen nga dangani o kare na konna tilemine ngana sungu na to amma bala ga ti barajen ta da an gembe ga tinan cumu barajen tan ka ga dangani tungu hetike ya sahih kyan konni nonga tin lemunu na mini a force sahaba nu nyi ire mu ngai nyinya marni ti sumenga nyi jaga intenda barni dangani sanga to honga inda tin poina to ndaga miside ndanna sanga tikeya igi mungundi ni mo gombe idan liyatamarranu kudu inan anternema ala siyam sumen kamma idan annan qawa allem manyi mega tarawada ay gonu ngano ahmaqunu nyugonano qawi nyugonano nga sahih be kulli takida ahmaqunu nyani makahe lemina buccun nun atini kenyan cumu force anga nyina kenga kempakatinga aganya al hala be dai mianatu buccun nun ni marbu dumbe ngawre son ko nga ko ni talindi mo gombe e watin tukunnan cumu ki kama konanda lemine ngana hakati mo abu zaidun groupe ganga kunya marni ti sumenga makaye warni rawa dangani ayti wajibi kamma baraje ngi dangani sume kedi an kan be gadi nyamar baraje ngandangani wa gana hiji baraje ngadangani an kan be gada de ma hiju ke baraje ngan kadanganadi makaye idan sumen qagana kenya mo gadi sallem pay ken manno gi nyamar ni gelli sino nyeriya ya Allah tin baraje tidam baraje ngi dangana an kan kabe gi nyamar ni baraje ngandangana de idan sumen qaga nanti baraje tidangana an kan be ga nyamar ni baraje tanda ghairu sahih digan cahante alle munungan tarnema ido sumen nan dome amma ma daga buccun nun ma daga goren ka wandi de tincum buccunnu angay gono ngalla leminan de punnu ya baratini timamini ti sumuna forta adi jane ngadi batte sare amma to ni katincum in poyo sare anda katundel sare anton nyamar sallenga sino nyeri indake nyatammi ga masalloni katanti katairenga katunde ga makon no kuba anda ni katairenye ha ti ho ndamini ti wakata ho ndakini firjinga frigonga iwakata kuwari minia sume fika mawajibia sahih to salangumenti وبالبلوغ besalangumenti tibaligha wenga أزمتهم أعمال الأبدان hatengo lundi lejimi فريضة farla ya kahandi risalangumenda ke digande pinne kundo yani nyinga na tana hakatin na nyoma ga kenu qiyam wa bil bulughi tibal ngera ka suda ke garar salan di tamane maneme amma an kawon ta kasiya tibal ga nga lazmatihum a'malul abdan hatan gollunna lemunu kulle jimi faridatan farlaya mana agati hatan gollenda lemunu lejimi sunnani wa mamanini farla nyan hatan gollundi lejimi ho gane hatan golla ga kirsul lejimi ala lemunu ko ga lejimi Allah ya lawo sallem peti balgin kamma wajibi aywa kirsobe unga tanaka sine sallem peta kamma wajibi ay lemina be ga balga ko sallen na kamma wajibi nyen ke menyi de be goy tillemina ngana sa ko challine tanta u kitta hatan gollunda lejimi sa ko ngana hatan gollunyu gono ay dingira nun nyugonu lemine magambane anta sallini
seranta contrôler nan tan callimme dingira nu nyugo magambane ngana sunna nguti waga janna nanta na kunna kaga nanya ga pantalo goru karo ni na arjonun qarun dini amana mana mo nya na kannu ndo kitum paka cenu ndo chaka ndo hoinunga watin tanile kenile lemina ko nyana kenke maganta ka sono e a hayga nyame ada ho onta tere sondo me kanke mbega ti tauhidi de ben jagilli dambate kortondano ngagilli la kampanku ngagilli ho hagilli ida dingira nu nyugo no maga ya garenga ma ya ganta bisoro rende na akunna titika makaye koy ya garin kore be unga tanna de sino karaga wajibin tengana kamana du suturi ke bale ga wajibin tengana kamana du suturi maka risala nyani makaye ti kudanna maragati hotanan kitabe wa bian kitabe walla hotanan risala nyani to be gamma urondo ke risala nyai gara koni igo be unga tanna te do sino karage ya gara be unga tanji ko do sino karage ya la ga men ta ko me kam hijabun ta zumara min tano inta ko na masala in kidi kombo bana no kan walla bambali banen kamawa ahramun tanyani idan ya garnen kaga baliga ko igunnen ga baliga ko haramun tanyani kadi anga kusu kombo fakka ngal kusu kombo siginte ado mamman kore chalo iwata hunu tiya kusu masalana yani jenta to kala no kunda sala hamina golli kam mo gamene dingira nun nyugonu maga ya garenga ma ya ga sumen ta kamma aminnya anda ya biram biana ga sumen jonga nan kaga ma ya ga sumen ta kamma dingira nu nyugonu maga mbane an kaga ma ya ga hana sumen tanga risala ngumenti ba tibaliga ko nga haten gollunda lemunul lajimi farlaya kebe haramun tenga na nya harame kamma farlaya kebe gani wajibi ngana dabara ni kamma wajibi ya farlaya risala nyanti de wa bi an kitabe do hota na hede makaye kinga risala ngumen kano sunna guma mene kunyanda duradi kinga sunnan kitabe nyano ko akalleni do ku buganda dia ki kumbi de anguma akalleni kinga ko kitabe ni ke risala ngumen ni tauhidin gumanye sunna gumenye ni o ko akalleni qaida ra go ti kunya akalleni indara mun do ga bakata tetei makaye kinga ko risala ni risala ngumen ni sunna gumenye na makahe kai kunda ni galleti kumbi dangu ma gallen sasa hongana suro beso halle men ngana suro kandi beso tinore menyo sasa makitabe kema suro wa o su gallen nyono dungeti kenga bo risala ngumen da kya ko bil bulugh lazmatu ma'amalu al abdan faridatan intaha ikunna ngolli tenan ti ya gallen ko ngolli tenan to ya gallen ke gananya o karanu antaka kusunga liga perdeni jarungun no gonde antaka maambanu kangalli ammenun daga nan terena kalsun kita na milonun kita na kanun cigindi na duna mara har tanken nan wan kitunda mpo enum pakata ni le mina kunya anke ngana greda daga anke mbega terena duna sungar nan daga report nun nan daga honya kembe ga munye kera ga seke dino kara no ngade ama ho ngare abada maro mobili di abada ata masigu gotron kam ma abada ya nunga ramiri ya ko ngabara mantoro leri nyimma antatu dubleri kan tatu angana daga kenya du ko tombana na ko ike waduna seda an kenta duna seda angana bo son kina nda kumu do tani nu nullaga tigazi ngai kenya tini tanken ta hitu tiga wanya na ngai kunni mizikil daga ne ina kenya na kunda ina kenya na kundwa yani mi dinan to yere bane gana hami a hoga ba cancino kanu kuno gonde har yero ma ta har kara har yeranga daga na kanu go danga ku sunnu nyinu nonga e balga o yin kollan yin tenga sellanga ho ndam minano ta sabun ni maniya e kunni lemunu nye walla oy gonu ma gulingan ku ben go mo kanu ndi anga ngalle wal haran nyugonu di aga balga o bana haten gollunda le jimiya farla hani men gor salamu men ngara ko mo makya he idan ho amma go haten gollun dalle jimi hon tam ma go haten gollun dalle jimi parce que ay gonu ngade ho gane ma hati me ya kungu tidi ada place nu ngai wayala ne wo ho nyana
ya garunga zipun complain londi wasutenu londi no honda meron hoy maga indaga nu berambe ani hijabun nari makani ho mago honta mago hatango lunda le jimanga balga wa sallallahu ta'ala wa sallam ala Muhammad